बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बंद कमरे में गार्ड ऑफ ऑनर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा अदा हो चुकी है और उनकी तदफीन कर दी गई है। और इस सारे के सारे मामले में कुछ बड़े अहम तरीन विजुअल्स भी हैं जो आपके सामने रखने हैं। और इसके साथ ही साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा में किस किस ने शिरकत की, किस सियासी जमात से इन लोगों का ताल्लुक़ था और कौन कौन से साबिक आर्मी चीफ्स और अहम तरीन लोग जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जनाजे में शामिल थे, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। जबकि इसके साथ ही साथ अब अगला मरहला पाकिस्तान की सियासत में शुरू हो चुका है। शेख रशीद की ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है और नया प्लान जो है, इस प्लान का जो अगला मरहला है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स भी हम शामिल कर लेंगे अपने इस वीलॉग में, ताकि अभी तक का जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी आपके सामने वाज़े हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी मुज़ाकरात में बजट खसारा, बैरूनी फाइनेंसिंग और बजट फ्रेमवर्क समेत अहम उमूर पर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को बहुत से सख्त सवालों के जवाब देने हैं। पाकिस्तान को 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने होंगे और पाकिस्तान को बताना होगा कि ये रकम कहां से आएगी। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फौरी फराहम करना होंगे। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात कम करने के इक़दामात करने होंगे। और पाकिस्तान की जानिब से जो इस वक्त ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि तरक्याती बजट पर 50% से ज़ायद की कटौती की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत तरक्याती बजट 727 के बजाय 400 अरब रुपए से ज़ायद खर्च की तैयारी है। और इस सब के अंदर गैर तरक्याती जो अखराजात हैं उनमें भी खातिर खा कमी लाई जाएगी। और IMF से गैर ज़रूरी मनसूबों की फंडिंग रोकने पर भी बातचीत होगी, जबकि रवा माली साल बजट से सब्सिडी जारी करने में काबिल ज़िक्र कमी पर भी गुफ्तगू होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एहतसाब का अमल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये हुकूमत जो अपने आप को NRO दे रही है, जो एहतसाब से सबसे ज़्यादा भागती है, एहतसाब का अमल मौसर और शफाफ कैसे बनाया जाए, इस पर भी कानून साजी होनी है। और इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए, क्योंकि एहतसाब तो वो चीज़ है जो इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है इनके लिए। अच्छा, अब यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं। इमदाद हम कितनी कर सकते हैं उनकी, यही है कि बस अल्लाह करे शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाकर वो ना तलब कर लें, उनसे मलबा ना मांग के आ जाएं। बैगर हैं, बैगर आज़म हैं, बेकारी आज़म हैं, हम सब बेकारी हैं उनके मुताबिक, और हम चूज़र्स भी नहीं हैं। लेकिन इनके दौरा तुर्किया के बायस जुमेरात 9 फरवरी को दहशत गर्दी के मसले पर होने वाली APC मौखर कर दी गई है। और इस सब के अंदर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म कल सुबह यानी कि बुध की सुबह अंकारा रवाना होंगे। APC की आइंदा तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया, अल्टरनेट डेट जो है वो नहीं दी गई, इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो तुर्की जा रहे हैं, और ये एक तरह से ज़ारे यकजहती, और ये होना भी चाहिए। इसके अंदर तो पूरी पाकिस्तानी कौम एक है, तुर्की हमारी बड़ी मदद करता रहा है और इन तमाम तर चीज़ों से आगे बढ़ के। अब मुशर्रफ साहब पे मैं आता हूँ, उससे पहले बस एक अपडेट मैं आपके सामने रख दूँ शेख रशीद साहब के पूरे केस की जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम से मुतल्लिक केस में शेख रशीद की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। शेख रशीद ने तो सिर्फ कोर्ट किया था ना, असल इल्ज़ाम तो खान साहब ने लगाया। यानी आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि ये कितना संगीन इल्ज़ाम इसे बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाए और इमरान खान की ज़मानत फिर ना हो सके। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उमर शब्बीर, उन्होंने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शेख रशीद NA-60 और NA-62 के ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर दस्तखत के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद
اسلام آباد میں شیخ رشید کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے کی، اور جج نے شیخ رشید صاحب کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کے مطابق شیخ رشید عمران خان کے قتل کی سازش کا حصہ نہیں۔ اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے عمران خان کے بیان کو کوٹ کیا ہے، اس کا حوالہ دیا ہے اور کہا وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، شیخ رشید کا بیان نشر ہونے سے 2 روز قبل ہی مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیخ رشید کے وکیل نے سب کے اندر تمام تر چیزیں کہیں کہ قتل کا مقدمہ بھی اتنی جلدی درج نہیں ہوتا اور شیخ رشید کا موقف لیا جاتا، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک جانب تو یہ سب ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے معاملے پر عمران خان صاحب نے قانونی ماہرین سے رائے بھی طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئینی ماہرین کی رائے کے ذریعے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ماہرین سے تحریک کے آغاز اور گرفتاریوں کے طریقہ کار کے اوپر جو لیگالٹیز ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی، اور جو ماہرین ہیں قانونی ماہرین وہ آئینی پہلوؤں سے عمران خان کو آگاہ کریں گے۔ عمران خان ماہرین کے پیش کردہ نکات کی روشنی میں عمل طے کریں گے، اور عمران خان جو ہے ظاہری بات ہے پارٹی قیادت کے حکم پر مرحلہ وار گرفتاریوں کا یہ کچھ پارٹس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ اب ذرا جنرل مشرف پر آ جاتے ہیں، اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو ہیں ان کے لیے آپ کو پتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں جماعت اسلامی اور گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کے سینیٹرز انہوں نے دعائے مغفرت کرنے سے بھی انکار کر دی۔ یہ تو ایک چلے مذہبی معاملہ ہے، میں اسے سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص سے جتنا بھی اختلاف ہو دعائے مغفرت تو وہ چیز ہے جو آپ کر دیتے ہیں، اور ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور بہت سی ایسی سنتیں بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے ایون منافقین جو ہیں ان کے حوالے سے پالیسی واضح رہی۔ تو یہ سب کچھ ہیومینٹی کے اگر پیمانے پہ بھی دیکھیں تو غلط تھا، اور ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط تھا۔ جنرل مشرف کو کل پاکستان لایا گیا، بہت سے لوگوں کا دل تو ہوگا کہ جنرل مشرف کو سرکاری اعزاز نہ دیا جائے۔ اچھا، جنرل مشرف کو ایک بند کمرے میں الوداع کیا گیا، اور میں آپ کو ویژولز جو ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، اور ان کی جو اہلیاں، پھر جنازے میں کون کون تھا اس پر بھی آتے ہیں۔ جنرل مشرف کی جو اہلیاں ہیں صحبہ مشرف، وہ بھی غم سے نڈھال تھیں، بڑا پوری زندگی کا ایک ہم سفر اور اتنا دہائیوں پر محیط ساتھ ہو تو، اور یہ جو گارڈ آف آنر ہے یہ ایک بند کمرے میں جنرل صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کی تدفین بھی ہوئی۔ اس میں کون کون سی پارٹی کے لوگ شامل ہوئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک کلیئر کٹ میسج بھی ہے اگر سمجھنے والے سمجھیں تو۔ آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور تانے بائے جلدی چل۔ جی ناظرین کرام، یہ ایکسکلوزیو وہ ویژولز تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے، اور جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی ہے، اور جو نماز جنازہ ہے یہ پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ ہے کراچی کا، اس میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا نے شرکت کی۔ موجودہ آرمی چیف کیونکہ برطانیہ کے دورے پر موجود ہیں جنرل عاصم منیر، تو وہ شرکت نہیں کر سکے، لیکن obviously جو سب سے بڑا عہدہ ہے آفیشلی، جیسے ملک میں سب سے بڑا عہدہ صدر کا ہوتا ہے، تو افواج میں جوائنٹ چیف از دی سینئر موسٹ اور 4 اسٹار جنرل ہیں، انہوں نے شرکت کی۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ جو ہیں، باجوہ صاحب بھی اس نماز جنازہ کے لیے گئے، اور جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی انہوں نے بھی شرکت کی۔ غالباً راحیل شریف صاحب ملک میں نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے۔ اس سب کے اندر نماز جنازہ میں ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور فروغ نسیم جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ اور اس نماز جنازہ کے اندر جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فواد چودھری اور دیگر جو لوگ ہیں جس میں خالد مقبول صدیقی ہیں اور دیگر افراد نے شرکت کی، تو آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ایم کے ایم کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ اس نماز جنازہ کے اندر موجود رہی، اور یہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ملیر کینٹ میں یہ ادا کی گئی۔ ان کا تابوت پاکستانی پرچم میں، جنرل صاحب کا جو تابوت ہے وہ لپٹا ہوا تھا، پورا قومی اعزاز جو ہے اس میں پاک فوج کا جو دستہ ہے اس نے جنرل پرویز مشرف کی جو جسد خاکی ہے اسے
सलामी दी है और नमाज जनाजा में MKM और PTI के रहनुमाओं ने शिरकत की। नमाज जनाजा अदा हो चुकी है और ज़ाहिर बात है कि एक तो इसमें मैसेज भी है कि इंसान यही कुछ है इंसान का ना, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत से मैसेजेस भी हैं जो बुग़्ज़ के अंदर डूबे हुए सियासतदान हैं, जो अपना बुग़्ज़ और अनाद जो है उसे हर चीज़ से ऊपर रखते हैं और हर चीज़ के अंदर वो अपना जो मामला है बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए होते हैं। और जिस तरह मरीम नवाज़ ने भी जनरल मुशर्रफ के वाले से स्टेटमेंट दी, यानी अफसोस भी कर रहे हैं, साथ अवाम के अंदर एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर अपने ये मतीउल्लाह जान जैसे जो साफ़ी हैं, जो बड़े हक परस्त बनते हैं कि पता नहीं इनसे ज़्यादा हक परस्त तो कोई साफ़ी शायद पैदा ही नहीं हुआ पूरी दुनिया के अंदर, और ये लोग बस इनकी हक परस्ती ठुस हो जाती है जब इन्होंने हुकूमत पे बात करनी होती है। और नून लीग या आले शरीफ या अपने जो इनके ज़ाहिर बात है माई बाप हैं, करता धरता हैं, ये भी चले गए जी, एक बंदा मरा है और डेड डिक्टेटर वाली बात नहीं। ये सब कुछ जो है ये ऑन पर्पज़ एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम के तहत होता रहा। लेकिन इसके बावजूद जो पूरे कौमी एजाज़ के साथ दफनाना है, ये भी एक क्लियर कट मैसेज था इन्हें, जो इनके ऊपर ना सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा रहे थे और ना सिर्फ ये इस सारे मामले के अंदर जनरल मुशर्रफ के ऊपर जिन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, लाश लटकवानी थी, फांसी देनी थी, वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी वो सब कुछ नहीं रोक सके और ये उन्हें एक बड़ा मैसेज दिया गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।